आसनसोल के फास्ट ट्रैक अदालत के सेकंड कोर्ट की जज महुआ बसु राय ने आज 2019 के 28 सितंबर के एक मामले में जयंत घोष नामक एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। बारावनी इलाके के रहने वाले जयंत घोष ने 28 सितंबर 2019 को अपनी पत्नी प्रीता घोष के शरीर पर पेट्रोल डालकर उसको जला दिया था। उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहाँ उन्होंने डॉक्टरों को बताया था कि उनके पति ने ही उन्हें पेट्रोल डालकर जलाया है। इस मामले में अदालत ने 12 गवाहों ने गवाही दी थी। कल अदालत ने जयंतों को दोषी पाया था और आज उन्हें सजा सुनाई गई। 2019 বারাবণীর একটা মামলা, এই মামলা আজকে বিচারক এই মামলার মুখ্য যে আসামি জয়ন্ত ঘোষ তাকে 302 ধারায় দোষী সাব্যস্ত করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং 20,000 টাকা ফাইন, অনাদায়ে আরও 2 বছরের কারাদণ্ড দিয়েছে। ঠিক আছে, 2019 সালের 28/9/2019 ঘটনা। ওই দিন সকালবেলা যে ভিকটিম পৃথা ঘোষ তার সঙ্গে তার শাশুড়ির ঝগড়া হয়। তারপর তার হাজব্যান্ড জয়ন্ত ঘোষ ঘর থেকে বেরিয়ে পেট্রোল ঢেলে তাকে আগুন লাগিয়ে দেয়। এরপর ভিকটিম হসপিটালে ভর্তি হয়। হসপিটালে ডাক্তারের কাছে জবানবন্দি দিয়েছিল। এই মামলায় 12 জন সাক্ষী এক্সামিন হয়েছিল। 12 জন সাক্ষী এক্সামিন হওয়ার পর গতকাল বিচারক জয়ন্ত ঘোষকে দোষী সাব্যস্ত করেছিল এবং আজকে পানিশমেন্ট শুনিয়েছে। বিচারক ছিলেন ফার্স্ট ট্র্যাক সেকেন্ড কোর্টের ম্যাডাম মহুয়া बसु राय। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, PBTV न्यूज़।